يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم
لله. الحمد لله الذي أمرنا بالتوبة والاستغفار ونهانا عن اتباع النفس والإصرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini serta Jumat yang mubarakah ini, tidak henti-hentinya khatib memberikan wasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal ketakwaan itulah seorang hamba Allah bisa mendapatkan keberuntungan hidup di dunia ini, terlebih lagi keberuntungan hidup di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah meninggalkan tahun 1445 Hijriah dan sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Sangat baik sekali bagi kita kaum muslimin di dalam mengawali tahun baru ini dengan mengoreksi berbagai macam kesalahan yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Karena sejatinya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Oleh karenanya, di momentum awal tahun yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengoreksi akan kekhilafan dan kesalahan yang telah kita perbuat di tahun yang lalu, untuk kita jadikan pelajaran. Sekiranya di tahun yang baru ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa khasir." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepanjang sejarah tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan kecuali hanya para nabi dan rasul. Selain daripada itu, semuanya pasti pernah mengalami berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, mau bertaubat dari kesalahannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dari berbagai macam dosa. Seberapa besar pun dosa yang dilakukan oleh hambanya, maka ketahuilah pengampunan Allah jauh lebih besar lagi akan diberikan kepada hamba yang mau mengakui kesalahannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jangan pernah bosan untuk melakukan taubat. Jangan pernah berhenti untuk terus melakukan taubat. Allah yarham Sayyidul Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, beliau pernah berkata, janganlah kalian berhenti bertaubat sampai kalian bosan melakukan maksiat. Janganlah kalian berhenti melakukan taubat sampai kalian bosan melakukan maksiat. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena manusia ini akan ada menemukan satu titik jenuh pada dirinya. Sejak dari muda sampai mendekati umur berapa misalnya,
dia ini seorang pecandu narkoba, atau dia seorang pemain wanita, kalau Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan satu titik jenuh, satu titik bosan dalam dirinya terhadap kemaksiatan tersebut. Sehingga ketika si hamba terus-menerus bertaubat kepada Allah dan ia menemukan titik jenuh dalam kemaksiatan tersebut, disitulah nanti seorang hamba tersebut bisa mendapatkan taubatan nasuha. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, berapa banyak orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wali di muka bumi ini, latar belakang mereka bukan ahli ibadat, tapi latar belakang mereka ada seorang ahli maksiat. Sebut saja semisal Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Al-Imam Fudail bin Iyad dulunya adalah Raisu Qutta'it Tariq, pimpinannya para perampok. Siapa yang tidak mengenal nama Fudail bin Iyad? Di belahan bumi manapun pada zamannya tersebut terkenal, siapapun yang menjadi perampok pasti dia adalah anak buahnya Fudail bin Iyad. Berapa besar dosa yang telah ia lakukan, akan tetapi beliau mendapatkan titik jenuh dari perbuatan dosa tersebut, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi dalam kitab Syarah Ainiyah, kata beliau, wasababu taubatihi ishku jariyatin. Penyebab Imam Fudail bin Iyad taubat kepada Allah adalah berawal ketika beliau mencintai seorang wanita. Beliau terus mengikuti kepada wanita tersebut, sampai kemanapun wanita tersebut berjalan diikuti oleh beliau. Sampailah kepada satu tempat, si wanita tersebut masuk ke sebelah tembok, dan Imam Fudail bin Iyad ketinggalan di sebelah tembok. Lalu beliau mendengar ada orang membaca ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika mendengar ayat tersebutlah ma'asyiral muslimin, hatinya bergetar sampai kemudian membuat Al-Imam Fudail bin Iyad terjatuh pingsan, seraya mulutnya berkata, ya Rabbi qada'an, wahai Tuhanku, sekaranglah waktunya aku kembali kepada Engkau. Sekaranglah waktunya aku akan takut kepada Engkau. Mulai saat itu beliau bertaubat, beliau mencari guru, mengamalkan, menuntut ilmu dengan betul-betul, dan kemudian mengamalkan sampai beliau berhasil menjadi kekasihnya Allah dan namanya terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ketika kita banyak memiliki dosa, teruslah bertobat kepada Allah, teruslah mendekat kepada Allah, teruslah akui kesalahan kita di hadapan Allah, maka suatu saat derajat kita pun akan tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubatan nasuha kepada kita, serta mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridai langkah jejak kita selama hidup di muka bumi ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك
سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا بالدين القويم وهدانا إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله رب العالمين لعلكم من المفلحين الفائزين من يومنا هذا إلى يوم الدين. واعلموا يا معاشر المسلمين، لا أنفع للإنسان في هذا الزمان إلا من ثلاث خصال: الصدقة في السر والإجهار، والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله وصحبه ومن نصرهم في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جميع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه الشهيدين أبي محمد سيدنا الحسن وأبي عبد الله سيدنا الحسين، وعلى أمهما البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول، وعلى أميه المعظمين عند الله وعند الناس المطهرين من الدنس والأرجاس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس، وعلى بقية العشرة المبشرات الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياض، والحواري الزبير، وسعد الهدى سعيد الخير، عبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله